하나님께서 우리에게 이렇게 가장 귀한 복음을 가지게 하셨기 때문에 우리는 이제 새로운 시작을 해야 됩니다. So Mungu ametupa injili ambayo ni kitu cha thamani kuliko vyote, basi tunaweza kuanza mwanzo mpya. tuanze mwanzo mpya. 오늘 읽은 성경에는 이 아브라함의 새로운 시작에 대해서 말씀하고 있죠. Maandiko ambayo tumeyasoma leo yanaelezea juu ya habari ya mwanzo mpya wa Abraham. 아브라함처럼 우리도 우리 인생을 돌아보면서 새로운 시작을 하는 그런 한 주간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Nabariki kwa jina la Bwana, muitazame wiki hii ya kwanza upya kama vile Abraham ambavyo alianza upya tunapotazama maisha yake. 아멘. 진짜 복음 가진 목사 일어나야 된다니까. mchungaji ambaye ana injili kweli lazima atokee. 그리고 하나님이 정말 이 빛의 경제를 쏟아 줄 수밖에 없는 이 중직자들이 일어나야 돼. Na pia kiongozi wa kanisa tokea ambaye Mungu atakuwa na budi bali kumwagia tu baraka za uchumi wa nuru huyo mtu. 그리고 이 일을 계속해서 해 나갈 수 있는 지속할 수 있는 렘넌트들이 일어나야 돼. Na pia remnant ambaye ataweza kuendelea kufanya kazi bila kukoma atokee. 기도하시기 바랍니다. Ombeni Mungu hilo jamani. 우리는 이 후진국이잖아요. Jamani, taifa ambalo halijaendelea. 그러니까 강대국을 따라갈 수밖에 없는 거예요. Kwa sababu hiyo hatuna budi bali kufuata mataifa yenye nguvu tu. 힘이 없어요. hatuna nguvu. 힘이 없기 때문에 sababu hatuna nguvu, 힘 있는 나라의 영향을 받을 수밖에 없고 따라갈 수밖에 없는 거죠. hatuna budi bali kuathiriwa na mataifa yenye nguvu na kufuata mataifa yenye nguvu tu mwishowe. 그리고 3단체 3 organizations, hizi taasisi tatu. 이 3단체가 강대국과 함께 전 세계의 경제를 지금 장악해 버린 거예요. Taasisi tatu zimeenda mataifa yenye nguvu, hizi zote zinakamata uchumi wa ulimwengu sasa hivi. 옛날에는 강대국들이 막 무기를 가지고 쳐들어와 가지고 사람들 죽이고 뺏어가고 막 잡아가고 이렇게 했잖아요. Zamani mataifa yenye nguvu haya yalikuja kwa silaha, kushambulia watu, kukamata na kuchukua vitu vyao namna hiyo kwa nguvu, si ndio? 근데 지금은 그런 시대가 아니에요. Lakini sasa hivi sio msimu wa hivyo tena. 지금은 이 3단체를 통해서 눈에 보이지 않게 지금 시공간을 초월해서 전 세계를 다 장악했다니까. Sasa hivi kupitia hizi 3 organizations bila kuonekana kwa macho yamekamata ulimwengu wote, yamevuka muda na nafasi ama. 결국 이 사람들이 전 세계 경제를 장악하려고 하는 거예요. Mwishowe hao watu wamekwenda kukamata uchumi wa ulimwengu huko nje. 그리고 이 정치, alafu siasa imekamata. 그리고 문화, utamaduni umekamatwa na hawa. 이 사단의 문화, utamaduni wa shetani. 이걸 퍼뜨려 가지고 우리 렘넌트들을 다 죽이려고 하는 거예요. Unaenezwa huko na mwisho lengo lao ni kufanyaje? Kuwaua na kuangamiza remnant wetu kwa nje. 그래서 지금 전 세계는 어떤 시대가 됐습니까? Sasa hivi ulimwengu wote upo kwenye msimu wa namna gani sasa? 중신병 시대 된 거예요. Msimu wa magonjwa ya akili. 사람들이 정신이 온전하지 않은 거예요, 이게. Watu akili zao na fahamu zao haziko sawa sawa. 정신이 완전 문제가 와버린 사람은 정신병원에 있습니다. Wale ambao tayari kabisa wamekamatwa kiakili wapo kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili kule. 정신병원에 가둬놨죠. Wamefungwa kule hao. 그 사람도 오히려 안전할 수 있어요. Wale wanaweza kuwa salama kidogo wakiwa kule. 그런데 정신적으로 시달리는 사람이 이렇게 돌아다닌단 말이에요. Lakini wale ambao akili zao haziko sawa sawa kiakili wanatangatanga, wanazunguka kwenye mazingira yetu, wapo watu aina hii. 굉장히 위험한 거예요, 이게. Hao watu ni hatari sana. 탄자니아는 아직 그런 뉴스를 다 못 들었는데요. Tanzania bado sijasikia habari kama hizi. 미국이나 유럽이나 우리가 살고 있는 대한민국도 그냥 아무 잘못도 안 했는데 칼로 찌르고 막 총으로 쏴주고 이런다니까. Ulaya, Marekani na hata mataifa yenye nguvu kule Korea Kusini, watu hata hujafanya jambo lolote utakuja na kupiga tu risasi na kuchoma kisu tu. 아주 위험한 세상이라니까. Ni ulimwengu hatari sana huko nje. 그리고 중독 시대. Alafu msimu wa uraibu. 중독도 종류가 많습니다, 여러분. Hata uraibu uko wa aina nyingi sana. 종류가 많아요. 알코올, 마약 이런 것만 중독이 아니고 종류가 많아요. Watu nadhani uraibu tu ni madawa ya kulevya na pombe. Hapana. 내가 뭔가에 잡힌 거 이게.
Mimi najikuta nimekamatwa na kitu fulani. 내 마음대로 안 되는 거예요, 이게. Siwezi kufanya kama ninavyotaka, nimekamatwa na kile kitu. 그게 중독이라니까. Huo tunaita uraibu. 그러면서 타락을 하죠, 타락. Mwisho wa siku anakwenda kwenye kuangamia, anguko. 특히 음란. Hasa kwenye mambo ya uzinzi. 이게 지금 세상에 너무 가득한 거예요, 이게. Hivi vitu vimeujaza ulimwengu uko nje. 이 세상을 볼 수 있는 눈이 있어야 됩니다. Lazima niwe na macho ya kutazama ulimwengu wa namna hii kwa namna hii. 돈이 많고 Kuwa na pesa nyingi, 힘이 있는 미국이 이 문제 해결 못하는 거죠. mataifa ambayo yana nguvu kama Marekani hayawezi kutatua matatizo. 왜 그럴까요? Kwa nini yanashindwa? 이게 사단에게서 온 영적 문제라. Ni matatizo ya kiroho ambayo yamesababishwa na shetani, ndio maana 해결이 안 돼. hawawezi kusuluhisha. 해답이 뭡니까? Jibu ni nini? 해답은 다른 게 없어요. Jibu sio jingine. 렘넌트 운동이 일어나야 돼. Harakati za remnant lazima zitokee. Remnant movement lazima itokee. 하나님이 그 시대마다 자 하나님이 원하시는 언약이 있단 말이에요. Kuna agano kila msimu ambalo Mungu anataka ulifanye. Kwenye kila msimu Mungu anakuwa na agano lake. 그 언약을 딱 붙잡으면은 Kamata hilo agano kwenye huo msimu husika, 정확한 응답이 옵니다. majibu kamilifu kabisa yanakujia wakati huo. 아멘. 내 마음하고 하나님 마음하고 같으면은 그 사람은 뭐 어딜 가도 응답받는 거예요. Moyo wangu ukiwa sawa sawa na moyo wa Mungu, basi popote nitakapokwenda napata majibu. Haijalishi niko wapi. 내 계획하고 하나님의 계획하고 맞다면은 Kama mapenzi yangu na Mungu ni sawa, 거기 하늘 군대가 동원되는 거예요. basi Mungu atashiriki na mimi na jeshi la mbinguni popote nilipo. 원하시다시피 내가 가진 내용하고 하나님의 내용하고 맞으면은 거기는 뭐 어마어마한 축복이 임한다니까. Yaliyomo yangu yakiwa sawa sawa na yaliyomo ya Mungu, basi baraka kuu za Mungu zitakuwa nami popote nilipo. 지금 시대가 이런 시대가 됐어요. Sasa hivi msimu huu tunaoishi umekuwa namna hii. 하나님이 이런 시대에 우리가 어떤 언약을 잡기를 원하시느냐. Kwenye huu msimu Mungu anataka sisi tukamate agano na namna gani? Tujiulize. 다른 길이 없어요. Hakuna njia nyingine. Remnant movement. Remnant movement, harakati za remnant. 렘넌트들이 일어나야 되는 거예요. Lazima remnant wainuke. 원하시피 렘넌트들이 일어나야 그냥 자동으로 바뀌는 거예요. 이게. Remnant hawa wakiinuka mambo yanabadilika menyewe tu automatically. 이 문제가 왜 오게 됐는지, 왜 계속 커졌는지 하는 이유를 아는 렘넌트가 일어나야 된다 이 말이에요. Lazima tukiwa tunatembea anafahamu kwa nini matatizo yamekuja na yameendeleaje kukua, atokee. Maana yake ni hiyo. 성경에 보면은 시대마다 그 시대를 살렸던 렘넌트 7명이 나오잖아요. Kwenye Biblia ukiangalia kila msimu watokea remnant 7 ambao waliokoa kila msimu. Sivyo? 원에서 아스피 그 중에 Katikati hawa 대표적인 사람이 mtu ambaye alikuwa ni wakilishi remnant, 요셉이라고 Yusufu, Joseph. 요셉이 이집트의 총리가 되어서 전 세계를 살리는 렘넌트로 하나님 축복을 받았다. Mungu alibariki Yusufu akawa waziri mkuu, akapata baraka za kuokoa ulimwengu wote wakati ule. 그런 사람이 이 탄자니아에서 일어나야 되는 거예요. Mtu anayetakiwa atokee hapa Tanzania. 아멘. 언약 딱 잡으시기 바랍니다. Kamateni agano hili. 오늘 우리가 성경 자 아브라함에 대해서 읽었잖아요. Leo tumesoma Biblia, maandiko yanayomhusu Abraham, si ndio? 이런 렘넌트가 일어나기까지 하나님의 시간표가 있었는데 아브라함을 통해서 시작하셨다. Mpaka kutokea kwa remnant huyu kulikuwa na ratiba ambayo Mungu alikuwa ameruhusu, na hiyo ratiba Mungu alifanya kupitia Abraham kabla Yusuf kutokea. 아브라함이 누굽니까? Abraham ni nani jamani? 아브라함은 이 요셉의 자 바바와 Babu. 바부야. 정조 할아버지라는 거예요. Huyu ni babu wa baba yake. 그러면은 자 아브라함에게 주신 축복 Baraka ambazo alipewa Abraham sasa. 하나님이 저와 여러분들에게 이미 주신 축복. Baraka ambazo tayari Mungu amenipa mimi na wewe. 좀 다르게 Kwa 이야기하자면은 maneno mengine tukiongelea, 아브라함과 저와 여러분들이 찾아내고 누려야 될 축복.
baraka ambazo mimi na wewe tunapaswa kuzitafuta na kuzifurahia, kwa maneno mengine ambazo alifurahia Abraham. 언약적 축복을 주셨다. Alitupa na alimpa baraka za kiagano. 이 아브라함이요 하나님의 말씀을 들었어요. Abrahamu alisikiliza neno la Mungu. 사람의 말을 들은 게 아니고 하나님의 말씀을 들었다. Hakusikiliza maneno ya wanadamu, alisikiliza neno la Mungu. 믿음이 생긴 거죠. Akapata imani. 우리가 잘한다고 믿음 생기는 게 아닙니다. Jamani, sisi hatupati imani kwa kufanya vizuri eti. 우리가 막 열심히 한다고 믿음 생기는 게 아니라니까. Hatupati imani kwa kufanya kazi kwa bidii jamani. 우리가 막 교회 오기 전에 막 꾸미고 막 이런다고 또 믿음 생기는 것도 아니야. Na pia hatupati imani kwa kuja kanisani kwa kujiremba sana na tunapata imani, hapana. 믿음은 하나님의 선물. Imani ni kipawa cha Mungu kwetu, ni zawadi ya Mungu kwetu. 나에게서 난 게 아니야. Haijatoka kwangu, haijaanzia kwangu hii. 하나님의 은혜. Neema ya Mungu kwangu. 우리 하나님 자녀 됐잖아. Tumekuwa watoto wa Mungu sisi. 솔직히 말해서 뭐 우리가 뭐 잘한 게 뭐 있어? Hebu tulizane basi ukweli, kitu gani ambacho tunafanya kizuri mpaka kuweza kuamini kwa watoto wa Mungu? 내가 뭐 엄청난 뭐 일을 해가지고 나 하나님 자녀 때는 손 들어봐요. Nyosha mkono wewe, mbona nadhani ulifanya jambo fulani kubwa sana, hodari, umekuwa mtoto wa Mungu. Nyosha basi mkono. 내가요 내 자신을 가만히 생각해 보니까 Nilipotafakari binafsi yangu mwenyewe vizuri, 내가 세상에서 제일로 악한 사람이더라니까. nikagundua nilikuwa mtu muovu zaidi kwenye ulimwengu. 다 내보다 나. Wote nikiwatazama waliobaki wana afadhali kuliko mimi. 바라카 훨씬 내보다 나. Nikimwangalia Baraka, hapana, ana afadhali kuliko mimi. 착하고 Mwema, 거짓말 안 하고. haongeagi uongo. 내가 제일로 악한 사람이다. Mimi nikajigundua ni muovu zaidi kuliko wengine wote. 다 내보다 낫더라니까 다. Wote nimeona mna afadhali. 하나님의 은혜로. Neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu. 믿음을 주신 거예요 이게. Amenipa Mungu imani hiyo. 예수가 그리스도다. Yesu ni Kristo. 아 이게 믿어지더라고. Nikaweza kuamini siku moja kitu. 그럼 말씀을 계속 듣는데 Nasema la Mungu bila kukoma, 믿어지는 거예요. najikuta naamini tu kitu hichi. 하나님의 은혜. Neema ya Mungu hiyo kwangu. 원에사스피에 이 하나님의 말씀은 바뀌지가 않는 거예요. Neno la Mungu hili halibadiliki. 솔직히 제가 선교사인데 Kiukweli mimi ni missionary. 제가 뭐 완벽합니까? Jamani, mimi ni mkamilifu. 이 살다 보면은 좀 이렇게 실수도 하고 한단 말이야. Katikati ya kuishi kuna wakati tunafanya makosa fulani. 그런데 사람은 나한테 시험 들 수 있어요. Lakini mwanadamu anaweza kujaribiwa. 사람들은 나를 비판할 수 있고 Lakini wanadamu wanaweza kujaribiwa na mimi wakanihukumu 나를 mimi. 욕할 수도 있어요. Wanaweza hata kunitukana wanadamu wakiniangalia wakati ule. 하나님은 변함이 없어요. Lakini Mungu yeye kwangu habadilikagi. Bali wote waliompokea aliowapa uwezo wa kufanika watoto Mungu. 할렐루야. 변하지 않는 거예요 이게. Hiki kitu hakibadiliki kwetu. 우리의 구원, Wokovu wetu. 예수님이 내 속에 오셨잖아요. Yesu amekuja ndani yangu mimi 생명으로 kama uzima. 그 무엇도 이걸 뺏어갈 수 있는 적 없어요. Hakuna yeyote kwa chochote kile ambaye anaweza kaondoa kitu hichi ndani yangu. 믿습니까 여러분? Mnaamini kitu hicho pia? 이 세상에 영원한 게 하나님 말씀밖에 없어요. Kwenye huu ulimwengu kitu ambacho ni cha milele na milele ni neno la Mungu pekee, hamna. 이 하나님의 말씀을 아브라함이 들은 거예요. Hili neno la Mungu Abrahamu alilisikia. 아브라함이 귀가 막 밝아가지고 들은 게 아니야. Sio kwamba alikuwa na masikio sio namna gani akasikia Abrahamu, hapana. 오늘 보니까 다니엘이 귀에 뭐 하나 딱 꽂고 있더라고. Leo nimeangalia Danieli, nimeona kuna kitu ameweka kwenye sikio lake. Leo nimeangalia kitu fulani. 이거 꽂는다고 들리는 것도 아니에요 그게. Hutaweza kusikia kuweka kitu hiyo hapo sikioni. 그렇잖아요. Ndio. 하나님의 은혜로 Kwa neema ya Mungu. 믿어지는 거야 이게. Unajikuta unaamini tu kwa neema ya Mungu. 할렐루야. 아멘이 약하네. Amina yenu dhaifu. 아멘 안 하셔도 돼요. 여러분 마음속으로 다 아멘 하는 줄로 다 저는 믿고 있어요. Mimi naamini hata kama msema amina, naamini mwenu mnasema amina jamani. 변하지 않는 축복을 받은 거예요. Baraka ambazo haziwezi kubadilika kamwe. 너는 복의 근원이라. Wewe ni asili za baraka. 부활의사스비 이 변하지 않는 거예요 이게. Hiki kitu hakibadiliki kamwe. 계속해서 자 챔챔이에서 계속 물이 올라오듯이 이 근원적인 축복의 근원적인 이 축복을 받은 거예요. Akapata baraka za kiasili ambazo zinaendelea kutoka ndani kama chemchem jamani. 부활의사스비 복근이 복의 근원. Pokeni asili za baraka. 할렐루야. 그러면서
자, 무슨 축복을 받았습니까? Mara baada ya hapo akapata baraka za namna gani? 대표적인 축복을 받은 거예요. Baraka wakilishi. Bwana Yesu asifiwe. Wakilishi. Wakilishi. 대표적인 축복. Baraka ambazo ni wakilishi. 너로 말미암아 모든 사람이 복을 받게 됩니다. Kwa uzao wako na kupitia wewe mataifa yote watabarikiwa. 여러분들 때문에 여러분들의 가정이 복을 받게 됩니다. Kwa sababu yenu ninyi familia zenu zitabarikiwa manake. 여러분들 학교가 복을 받게 됩니다. Ninyi mkienda shuleni shule zenu zitabarikiwa manake. 이웃이 복을 받게 됩니다. Majirani zenu watabarikiwa manake. Bwana Yesu asifiwe. 대표적인 축복. Baraka wakilishi. 내 이름을 크게 할 것이다. Jina lako utalifanya kuwa kuu. Bwana Yesu asifiwe. 그러면서 자, 기념비적인 축복. Mara baada hapa akapata baraka za kikumbukumbu. 내 씨로 말미암아 모든 족속이 복을 받게 될 것이다. Kwa uzao wako mataifa yote watabarikiwa watu wote. 할렐루야. 이 아브라함은 지금 이제 나이가 많아가지고 아기도 놓을 수 없었어요. Abraham alikuwa ameshazeeka, hawezi kuzaa mtoto. 하나님이 믿음을 주시잖아요. Mungu anampa imani. 우리는 할 수 있는데 하나님 할 수 있습니다. Sisi ingawa hatuwezi jamani, lakini Mungu anaweza. 우리 환경, Mazingira yetu. 우리의 처지 보면은 뭐 할 수 있는 게 없어요. Ukiangalia vitu vyetu hamna ambacho tumefanya ambacho tunaweza. 하나님 할 수 있어요. Lakini Mungu anaweza wakati ule. 진짜 믿음이 겨자씨만큼만 있어도 킬리만자로 산이 저 인도양에 던져진다니까. Kweli imani yako ikiwa ndogo kama hata mbegu ya haradali unaweza kuhamisha mlima Kilimanjaro kwenda kule bahari ya Hindi. 그리고 불가항력적인 축복을 주셨습니다. Na pia alimpa baraka zisizozuilika. 그 누구도 막을 수가 없어요. Baraka ambazo yeyote yule hawezi kuzizuia, baraka zisizozuilika. 우리가 이 축복을 받는 이걸 그 누구도 막을 수 없다니까요. Baraka ambazo tunazipata yeyote yule hawezi kuzizuia. 너를 축복하는 자에게는 축복하고 너를 저주하는 자는 내가 저주할 것이다. Atakaye kubariki nitambariki, atakaye kulaani nitamlaani. 너를 이길 자가 없으리라. Maana yake hakuna ambaye atakushinda wewe. 할렐루야. 다른 거 여러분 구하지 마시고요. Msitafute vitu vingine jamani. Bwana asifiwe. 우리 렘넌트들 지금 과정이잖아, 과정. Remnant ninyi kwenu sasa hivi ni hatua tu hiyo mnayopitia. 얼마나 뭐 하고 싶은 게 많고 갖고 싶은 게 많겠어. Najua mna vingi mnatamani kufanya na kuwa navyo, najua vingi. 공부도 해야 되고. Lazima msome kwanza. 그런데 이게 하나님이 우리에게 원하시는 축복. Lakini hizi ni baraka ambazo Mungu anazitaka kwetu. 이미 주신 축복. Tayari ni baraka ambazo amekwisha kutupa yeye Mungu. 이걸 찾아내야 돼. Tusitafute hizi. 내 것으로 만들어야 돼. Nizifanye ziwe za kwangu. 알아야 돼. Lazima nizifahamu. 내게 있는 걸. Nilicho nacho mimi. 그리고 누려야 돼. Alafu nikifurahie, nifurahie. 편집을 해야 돼. Nifanye editing, uhariri. 집중을 해야 돼. Niweke umakini huko. 원해서 아스피에 모든 축복을 다 주셨다니까. Baraka zote ametupa. 근데 이거 안 구하고 보통 교회 다니는 사람들도 나의 성공을 위해서 달려가고 있단 말이요. Lakini watu watafuta vitu hivi, hata wale ambao wapo makanisani usiku watafuta vitu kwa ajili yao wenyewe, faida, mwili na mafanikio. 그러니까 세상을 이길 수가 없는 거예요. Ndio maana kuna hiyo hawezi kushinda ulimwengu. 할렐루야. 그래서 자, 하나님이 이 완전한 축복을 결론을 이야기하고 나서 떠나라. Mara baada ya Mungu kuelezea hitimisho na kumalizia hizi baraka, anamwambia toka sasa. 너희 본토, 고향 그리고 아버지의 집을 떠나라 이야기를. Ondoka kwenye nyumba yako, hometown, nyumba ya baba na mama yako, ondoka, toka huko. 집 나가는 소리 아닙니다, 여러분. Jamani, siwaambii muondoke majumbani kwenu sasa. 뉴랜드를 떠나는 말이 아니에요, 이게. Haimaanishi tuondoke hapa New Land jamani. 집을 나가라 그 말이 아니에요, 이게. Sikwambia utoke nyumbani kwenu jamani. 지금까지 살아왔던 나의 인생, 마isha 우리의 nimeishi mpaka sasa. 가문 한번 생각해봐라 말이에요. Tafakari nimeishi mpaka sasa na ukoo wetu ni utafakari. 어떻게 살아왔는지. Tumeishi vipi na tunaishije? 이게 진짜 뭐 이렇게 될 것 같다가 안 되고
또 되는 것 같다가 또 무너지고 계속 실패라. Kama mambo yanaenda kufanikiwa ni kama yatafanikiwa, lakini tunafeli, matatizo yanaendelea bila kukoma kwenye familia. 가난. Umaskini. 돈이 없으니까 말이요. Sababu hamna pesa nyumbani. 여러 가지 문제가 오잖아요. Matatizo mengi yanakuja, si ndio? 그리고 질병, Magonjwa. 그리고 교육도 제대로 못 받으니까 Kwa sababu hata elimu hajapata vizuri, watu hawajasoma. 또 계속해서 가난할 수밖에 없는 거예요. Hawana budi bali kuendelea tu kuwa maskini. 보아나 스피에 그게 왜 그러냐 말이에요. 왜 그렇게 살 수밖에 없냐 이 말이에요. Kwani mwanadamu hana budi bali kuishi hivyo? 근본 문제가 있다. Matatizo ya asili yapo. 이걸 해결해라. Suluhisha tatizo hili. 근본 문제를 해결해라. Suluhisha matatizo haya ya asili, pata suluhisho. 지금 드러난 문제 있잖아요. Sasa kuna matatizo ya kutokea yapo. 그게 진짜 문제가 아니요. Hayo sio matatizo. 거기에 드러날 수밖에 없는 우리의 마음과 생각, 숨겨진 문제가 있다. Kuna matatizo ya kufichika kwenye mioyo na mawazo yetu, ambayo kwa hayo mengine hayana budi bali kutokea huko nje. 자, 태어나면서부터 복음 못 들었어요. Tangu kuzaliwa hujasikia injili kwa mfano. 그러니까 부모님들한테 뭐 막 들었을 거 아니요. Basi singesikia kutoka kwa wazazi. 나는 우리 어머니가 Hata mimi kwa mama yangu 복음 모르니까 나한테 그랬다니까. bila kujua, kwa sababu alikuwa afahamu injili, aliniambia 착하게 살아야 돼. ishi kwa wema, 열심히 해야 돼. fanya kwa bidii, 사람들에게 인사 잘하고. salimia watu vizuri njiani. 그리고 돈을 딱 아껴야 돼. Alafu lazima utumie pesa vizuri, usitumie ovyo. 하여튼 돈 쓰면 안 돼. Usitumie tu pesa ovyo. 돈을 모아야 돼. Kusanya pesa wewe. 그래서 어렸을 때부터 성장하면서 집에서 또 학교에서 들었던 이게 이제 딱 내 마음속에 숨겨져 있는 거예요. Kwa tangu udogo wangu, wakati nakuwa, niliyosikia shuleni na nyumbani, akaingia ndani ya moyo wangu akachukua. 근데 문제는 뭐냐면은 Lakini tatizo ni nini? 성장 배경을 통해서 받은 여러 가지 상처가 있거든요. Kuta background ya ukuaji wangu na majeraha mengi ambayo nimeyapokea tayari. 집에서 상처 많이 받습니다, 여러분. Jamani, nyumbani tunapata majeraha mengi nyumbani. 이 상처가 치유가 안 되고 그대로 가지고 이제 무일리만 키만 이렇게 커진 거예요, 지금. Haya majeraha isipopata uponyaji utaendelea tu kukua, lakini utakuwa tu kimwili, utakuwa tu mkubwa mwili wako basi. 그러니까 자기 마음대로 안 되고 자기가 원하는 대로 안 되면은 참고 있다가 이게 막 폭발하는 거예요. Mambo yasipoenda kama unavyotaka utajizuia, lakini mwisho wa siku utalipuka. 화내고 말이야. Utakasirika mahali, 막 싸우고 말이야. utagombana na watu mahali. 이렇게 되는 거예요. Mambo yanakuwa hivyo. 절대로 상처가 치유 안 되면은 성공할 수 없는 거예요. Majeraha yasipopata uponyaji kamwe huwezi kufanikiwa. 그렇게 될 수밖에 없는 근본 문제가 있잖아요. Kwa matatizo ya asili ambayo kwa haya mengine hayana budi bali kuwa hivyo, si ndio? 태어나면서부터 자, 하나님을 떠난 상태로 Tangu kuzaliwa upo kwenye hali ya kuacha. 죄를 지을 수밖에 없는 죄인으로 Una budi bali kutenda dhambi, ni mwenye dhambi. 그 모든 인생의 영혼이 사단에게 잡혀 있는 거예요. Na roho zote zimekamatwa na shetani. 보아내서 아스피 요 근본 문제 때문에 아무리 내가 몸부림치고 열심히 하고 착하게 해보지만 안 되는 거예요, 이게. Sababu tatizo ya asili, hata nitie bidii kwa namna gani nifanye wema, haiwezekaniki. 그럼 안 되니까 거의 많은 사람들이 포기를 해요, 포기를. Sababu mambo haiwezekaniki, asilimia kubwa ya watu wanakata tamaa. 그러면서도 타락의 길로 가요. Wanaenda kwenye kuanguka, kwenye maangamivu. 비참한 거죠. Ni jambo la aibu sana. 아브라함이 그랬다니까요. Abrahamu alikuwa hivyo. 나도 그랬어요. Hata mimi nilikuwa hivyo. 집 떠나란 말이 아니고 이거 해결해라. Sio uondoke nyumbani kwenu, suluhisha ile tatizo. 부모님들 한번 봐봐요. Angalia wazazi wako. 이거 해결해라. Suluhisheni ile tatizo. 이 문제가 어떻게 오게 됐습니까? Haya matatizo yamekujaje kwetu? 사단이 역사한 거예요. Shetani alifanya kazi nyuma 창세기 yake. 3장. Mwanzo sura ya 3. bwana Yesu asifiwe. 지금도 역사하고 있다. Hata sasa hivi anafanya kazi. 그래서 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 박살낼 것이다. Wakasema uzao mwanamke atakuja atakiponda kichwa cha nyoka. 머리가 깨져버렸어요. Lazima kichwa kivunje, kichwa 사단은 kivunje. 눈에 영적 존재입니다. Shetani jamani, ni kiumbe cha kiroho, haonekaniki kwa macho yetu haya. 사단은 저 뭐 죽고 뭐 마지시하고 이럴 필요가 없는 거야. Shetani hataji siku kuuawa, auliwe afu azikwe, hamna, hana hicho. 영적 존재라. Ni kiumbe cha kiroho. 그런데 사단의 권세를 박살내버린 거예요. Lakini akavunja mamlaka ya huyu shetani. 아멘. 사단의 권세 깨져버렸다니까. Mamlaka shetani alivunjwa, nakwambia. 이거 모르면은 Usipofahamu kitu hichi, 노예될 수밖에 없어요.
hauna budi bali kuwa mtumwa. 노예. Mtumwa. 어디 잡혀갔으면 노예돼. 이게 지금 그런 시대가 아니에요. Sasa hivi sio msimu wa siku kama kuchukuliwa mahali, kuchukuliwa utumwani mahali fulani kimwili, hapana. 영적으로 사단의 노예가 되는 거예요. 이게. Kiroho unakuwa mtumwa wa shetani kiroho. 거기서 피, 6월절 어린 양의 피, 이 언약을 통해서 빠져나왔잖아요. 6월절. Kupitia agano la Pasaka, damu ya mwana kondoo wakaweza kutoka Misri. 애굽에서 실제로 해방됐다니까요. Walikombolewa kiuhalisia kutoka Misri kiuhalisia. 원에서 아스피. 그러면서 이 사단은 어떻게 역사합니까? Katikati yao shetani anafanyaje kazi baada ya hapo? 포로, Mateka. 포로로 딱 잡아가 버려요. Wanakamatwa, wanachukuliwa mateka. 여기서 빠져나올 수 있는 길. Njia ya kuweza kutoka hapa. 타자마 비키라 아타축구와 민바 아타자 모아나 아타이토와 임마누엘. 원에서 아스피. 나라를 뺏길 수밖에 없어요. Nchi haitakuwa na budi bali kuchukuliwa. 나라를 뺏기면 Nchi itachukuliwa. 우리가 누려야 될 하나님의 나라다 뺏기면. Lakini ufalme wa Mungu ambao tunapaswa kufurahia utachukuliwa kwetu. wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. 그리스도 참 선지자, 참 제사장, 참된 왕, Nabii wa kweli, kuhani wa kweli na mfalme wa kweli. 기름 부음 받은 자. Mpako wa mafuta. 원에서 아스피 하나님 떠난 우리에게 하나님 만나는 길을 열어주시다. Akafungua njia kutana na Mungu, sema tulikuwa tumeachana na Mungu. 죄와 저주 가운데 재앙 가운데 살아갈 수밖에 없는데 이거 끝내버리네요. Tulikuwa tunaishi katikati ya dhambi, laana na maafa, akatukomboa kule. 지옥 갈 수밖에 없는 이 지옥의 권세를 끝내버린 거예요. Akamaliza mamlaka ya jehanamu ambayo hatuna budi bali kwenda kule, akayamaliza. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. Bado tulimpokea hapo uwezo kufanyika watoto wa Mungu. 원에서 아스피 진짜 이 근본 문제가 발견되어지고 근본 문제 끝내야 되는 거예요. Lazima nigundue kweli matatizo haya ya asili, alafu niweze kuyamaliza ndani yangu. 요거 안 되면은 Vinginevyo 아무리 해도 안 돼. hata 결국은 nikitia bidii namna gani haitawezekanika. 부자 되면 행복할 것 같습니까? Jamani, nadhani mkiwa matajiri ninyi mtakuwa na furaha? 아니요. Hapana. 공부 많이 하면 행복할 것 같습니다. Nadhani ninyi mkisoma sana mtakuwa na furaha? Hapana. 이 문제는 없어지지 않아. Haya matatizo hayapotei. 영적 문제. Matatizo ya kiroho. 결혼하면 뭐 행복합니까? Mkifunga ndoa nadhani mtakuwa na furaha nyie? 일주일 정도 행복하다더라고. Mtakuwa na furaha nadhani wiki moja. 일주일 정도. Wiki moja mtakuwa na furaha. 그래서 내가 늘 Ndio 이야기하잖아요. maana muda wote mimi nawaambia. 문제가 해결된 사람, 행복한 사람이 돈을 가지고 있어요. Ndio maana huwa nasema muda wote, mtu ambaye mwenye furaha matatizo yake yamesuluhishwa, baada ya hapo awe na pesa. 하나님과 함께 하면서 행복한 사람이 공부를 많이 해야 돼. Mtu ambaye anakuwa na furaha pamoja na Mungu, mara baada ya hapo asome. 원에서 아스피 진짜 날마다 하나님과 함께하는 임마누엘의 비밀을 누리는 사람이 결혼을 해야 진짜 행복하다. Mtu ambaye anafurahia imani alishirika pamoja na Mungu kila siku, mara baada ya hapo afunge ndoa, atakuwa na furaha ya kweli. 중요한 이야기입니다 이거. Nawaambia mambo ya muhimu sana. 와나 예수 아스피 온도카 Ondoka, tunaambiwa. 그러면서 가라 그랬어요. Mara baada hapo anamwambia nenda. 니타 은치 니타카요 오네샤. Nenda kwenye nchi ambayo 내가 지시할 땅으로 가라. nenda kwenye nchi nitakayokuonyesha. 와나 예수 아스피 현장을 이야기하는 거죠. 현장. Hii inaelezea shamba la Bwana. 하나님이 우리와 함께 하시잖아요. Mungu kuwa pamoja nasi. 함께 Pamoja. 어떻게 함께 합니까? Na sisi kwa pamoja na Mungu. 하나님은 눈에 보이지 않잖아요. Mungu jamani, sionekane kwa macho, 말씀 kwa neno lake. 원에서 아스피 이 하나님의 말씀이 하나님이에요. Neno hili la Mungu jamani ni Mungu mwenyewe. 이 말씀이 내 영혼 속에 내 마음과 생각 속에 다 있어야 된다 이거. Neno la Mungu linapaswa kuwa ndani ya roho yangu, kwenye moyo na mawazo yangu. 여러분들의 마음과 생각을 뭐가 붙잡고 있습니까? Jamani, kitu gani kimekamata mioyo na mawazo yenu? 말씀에 붙잡혀야 된다 그 말이요. Maana lazima ukamatwe na tukamatwe na kwa neno la Mungu sisi. 와나 예수 아스피 다 이루었다. Imekwisha. 예수는 그리스도 모든 문제 해결자. Yesu ni Kristo, ametatua matatizo yote. 내마 은피야.
하나님의 새로운 은혜가 있는 거예요. Neema mpya ya Mungu inakuwa. 하나님의 새로운 응답이 숨겨져 있습니다. Majibu mapya ya Mungu yamefichika. 이걸 여러분들이 내 마음 생각대로 하려고 하지 말고 Nisifanye kwa moyo na mawazo yangu mwenyewe. Bwana asifiwe. 하나님의 계획이 뭡니까? Mapenzi ya Mungu ni nini? 진짜 기도하면 하나님 보여주셔요. Ukimwomba Mungu kweli atakuonyesha. 하나님을 바라보기를 원한다는 거예요. Mungu anatamani tumtazame yeye 문제를 통해서. kupitia matatizo. 그래야 믿음이 성장될 거 아니야. Kwa hiyo imani sisi zitakuwa, sivyo? 아, 예수가 그리스도가 맞구나. Kumbe kweli Yesu ni Kristo Bwana. 이렇게 되기를 하나님 원하신다니까. Mungu anatamani tufikie hapo tuweze kukiri kitu hicho. 우리가 가는 모든 현장에 다른 게 필요한 게 아니요. Mashamba yote ambayo tunayo hayahitaji kitu kingine chochote. 하나님의 나라가 임해야 되는 거예요. Lazima ufalme wa Mungu ushuke hapo. 그러면은 어떻게 하나님의 나라가 임하는가 하는 걸 하나님 말씀해 주셨다니까. Sasa kwa namna hiyo ufalme wa Mungu huu unakujaje, tunapataje neno la Mungu linatueleza? 이걸 확인해야 되는 거예요. Tuhakiki kitu hicho. 그럼 내가 누려야 되는 거예요. Afu nifurahie baada ya hapo. 말해서 아시피 특히 사도행전에 쫙 나와 있어. Sasa Matendo ya Mitume imeeleza vizuri sana vitu hivi. 어떻게 가는 곳곳마다 하나님의 나라가 임했지? Ufalme wa Mungu kwa wanafunzi wake ulishukaje kila mahali walipokwenda? 하나님의 말씀은 어제나 오늘이나 동일하기 때문에 지금도 역사 일어나야 되는 거잖아. Sababu neno la Mungu ni lile lile jana leo na hata vile basi hata leo lazima mambo yatoke hivyo hivyo eti. 원에서 아시피 그걸 찾아야 되는 거예요. Tutafute kitu hicho, hiyo siri. 그리고 우리에게 다른 힘이 필요한 게 아니요. Alafu sisi hatuhitaji nguvu za aina nyingine. 오직 성령이 너희에게 마시면. Roho Mtakatifu pekee akiwajilia ninyi juu yenu. 우리가 가는 현장에 다른 게 필요한 게 아니라니까. Mashamba ambayo tunayaendea sisi hayahitaji vitu vingine. 오직 성령. Roho Mtakatifu. 우리 렘넌트들이 성령 충만한 가운데 공부하잖아요. 여러분들 뭐 공부 쉽게 정복할 수 있어. Ninyi remnant mkisoma katikati ya ujazo wa Roho Mtakatifu, masomo yanakuwa 그럼 mepesi. 성령의 충만을 받는 비밀이 뭔지? Sasa siri ya kupata ujazo wa Roho Mtakatifu ni nini? 하루에 기도 5분만 해도 돼요, 사실은. Kwa siku kiukweli hata ukiomba dakika 5 tu inatosha. 어떻게 내가 이 힘을 얻을 수 있을 건지 Nawezaje kupata mimi nguvu hizi? 조금만 하면 돼요. Nifanye kidogo tu. 녹음시켜가지고 들어보기도 하고 Ni rekodi wakati fulani nisikie. 하나님 말씀 계속 묵상하고 Nitafika neno la Mungu bila 여러분들 지금 kusoma. 적었잖아. 메시지 적었잖아. Nini simeandika? 그것도 타박하리 하고 Mtafakari baadaye. 여러분들만이 알 수 있는 길을 찾아내야 돼요. Tafuteni njia ambayo ninyi mnaweza kuifahamu. 하나님 내게 은혜를 주십시오. Mungu, naomba unipe neema yako. 무슨 은혜? Neema ipi? 아브라함에게 주셨던 은혜. Mungu, ile neema ambayo ulimpa Abraham. 하나님 은혜를 주십시오. Mungu, naomba unipe neema yako. 이 말씀이 믿어지게 해주십시오. Nisaidie Mungu niamini neno lako. 순종하게 해주십시오. Naomba nisaidie kutii Mungu. 그러면 이 시대를 살리는 주인공이 되는 거예요. Niwe mmenifiga na sura kwa kuokoa huu msimu mwishowe. 새로운 시작을 하는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Nabariki wote tuwe na muda wa kuwa na mwanzo mpya. 하나님 감사합니다. Mungu, ninakushukuru. 이번 한 주간도 우리가 승리할 수 있는 말씀을 주셔서 감사합니다. Mungu, hata kwa wiki hii tupande lako ambalo kweli tunaweza kwenda kushinda. 이 어두운 재앙 시대, 흑암 시대를 살릴 수 있는 렘넌트들로 저희들을 부르시니 감사합니다. Asante Mungu, tusikie kama rema tukwenda Bwana kuwa na kwenye msimu wa giza na maafa na laana. 우리에게 주신 절대적인 축복을 하나씩 하나씩 찾아서 누리는 저희들 되게 하옵소서. Asante Mungu, baraka ambazo umetupa moja moja tuzitafute na kuweza kuzifurahia. 하나님의 소원인 이 시대에 렘넌트 운동을 할 수 있는 교회가 될 수 있도록 축복해 주시옵소서. Bariki Mungu, sasa tulio kanisa tunafanya harakati za rema kwenye msimu ambao tunazitaka wale kwingine chochote. 여기 모인 성도들이 먼저 이 축복을 받게 하여 주시옵소서. Mungu, ruhusu washirika ambao kwa mahali pa Bwana wao wa kwanza kupokea baraka hizi. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu. 아멘. Mungu awabarikeni.